প্রিয় দর্শক, এবার যে খবরের দিকে নজর রাখব, কিছু সত্য কথা, কিছু গদি মিডিয়া ভুল খবর ছড়াচ্ছে, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন সঞ্জয় সিং। সাংসদ সঞ্জয় সিং তিনি কি বলেছেন, তিনার বিস্তারিত বক্তব্য শোনাবো আপনাদের, আপনারা মন দিয়ে শুনবেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, এবং কিছু গদি মিডিয়া যারা ভুল ছড়াচ্ছে এই বক্তব্যটা আপনারা মন দিয়ে শুনবেন, বিশেষ করে ইরান, আমেরিকা, ইসরায়েল সম্পর্কিত বক্তব্য। সঞ্জয় সিং তিনি তিনার বক্তব্যে বললেন, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को एक तोहफा दिया है। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশকে একটা তোহফা দিয়েছে। সেই তোহফাটা কি? সেই তোহফাটা হচ্ছে महंगाई का तोहफा, মানে দাম বৃদ্ধির তোহফা। घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपया बढ़ गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 120 रुपया बढ़ गया है। और जानते हैं ये महंगाई क्यों आई, কেন আসলো এই দাম বেশি হওয়ার কারণ? ये महंगाई आई प्रधानमंत्री की ही और खीखी, प्रधानमंत्री की ही खीखी नीति के कारण। इस महंगाई को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जानबूझकर इस देश को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया नरेंद्र मोदी जी। হরমুজ সমুদ্র মার্গ, হরমুজ প্রণালী যেটাকে বলা হয়, হরমুজ স্ট্রেট যেটাকে বলা হয়, মোটামুটি অনুমানিক প্রায় 50-এর বেশি শতাংশ ইরানের মধ্যে পড়ে। ইরান থেকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে 60% কাঁচা তেল এবং 50% গ্যাস ভারতবর্ষে আসে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात मालूम था, आपको और हमको नहीं मालूम था। প্রধানমন্ত্রী জি এই কথাটা জানতো, কিন্তু আমরা আপনারা জানতেন না। যখন রিসার্চ করা হলো, जब रिसर्च किया, যখন রিসার্চ করা হলো তারপর জিনিসটা জানা গেল। ইরান থেকে 60% কাঁচা তেল এবং 50% গ্যাস ভারতবর্ষে আসে। নরেন্দ্র মোদীজি এই কথাটা সম্পূর্ণ জানতো, জানা সত্ত্বেও তিনি ইসরায়েলে চলে গেলেন, ফিরে আসলেন, তারপরেই কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সেই যুদ্ধে আমেরিকা ইসরায়েলের হামলায় খামেনি সাহেব নিহত হলেন। সেই যুদ্ধে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী আয়াতুল্লাহ খামেনি তিনি নিহত হলেন। এই বিষয়ে আপনি তিনাকে সমবেদনা জানাননি। তার সঙ্গে সঙ্গে ইরান এবং আমেরিকার হামলায় 120 জন এর অধিক স্কুল ছাত্রছাত্রী তারাও নিহত হয়েছে, আপনি তাতেও সমবেদনা জানাননি। আপনি ইরানের নৌসেনার জাহাজ অতিথির মতো ভারতে ডেকেছিলেন। একটা জাহাজ এসেছিল ভারতে, ইরানে ফিরে যাওয়ার সময় 3 দিন আগে আমেরিকার সেনারা সেই জাহাজকে মিসাইল মেরে ধ্বংস করে দিল সমুদ্রে। তাতে মারা গেল প্রায় 100 সৈনিক, আর যারা জখম হয়েছে তারা শ্রীলঙ্কান সেনা, তারা তাদের চিকিৎসা করাচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। আমাদের ভারতের সীমানার নিকটে এই ঘটনাটা ঘটল, তবুও আপনি একটাও সমবেদনার কথা বলেননি।
ইরান দীর্ঘদিন থেকে ভারতবর্ষের বন্ধু দেশ। ইরান ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশ। ইরান 1994 সালে অর্গানাইজেশন ইসলামিক দেশগুলোর বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মীরের বিষয়ে ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। মনে রাখবেন, ইরান 1994 সালের ইসলামিক অর্গানাইজেশন দেশগুলোর বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মীরের বিষয় নিয়ে ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল ইরান। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যাচ্ছে ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত আমেরিকার কাছে মাথা নিচু করেনি যতটা আপনি করেছেন। সমস্ত প্রধানমন্ত্রী মজবুতির সাথে দাঁড়িয়েছিল ভারতের পক্ষে আমেরিকার বিরুদ্ধে। যেমন যখন ভারতের উপর আমেরিকা আর্থিক প্রতিবন্ধ লাগিয়েছিল, মাননীয় সম্মানীয় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, সম্মানীয় শ্রী মনমোহন সিংজি, ইন্দিরা গান্ধীজি, সব প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার কাছে কিন্তু মাথা নিচু করেনি, স্ট্রং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরমাণু প্রতিবন্ধ লাগিয়েছিল আমেরিকা আমাদের উপর। এমনকি 1971 সালে যখন পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকে নিয়ে যখন যুদ্ধ হয়, তখনও আমেরিকার নেতৃত্বে পাকিস্তানের হয়ে ভারতের সঙ্গে লড়ার জন্য আমেরিকা যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছিল। 1965 সালে ভয়ানক যুদ্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের আমাদের, তখনও কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানের হয়েই এসেছিল। এগুলো মনে রাখতে হবে আমাদের। সম্প্রতিকালে বেশ কিছুদিন পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা, ট্রাম্প আপনাকে ধমকে সিজফায়ার করিয়েছে। আপনার সম্মান, দেশের সম্মান, সেনার সম্মান নষ্ট করেছে আমেরিকা। আমেরিকা পাকিস্তানের নেতা আসিফ মনিরের সঙ্গে লাঞ্চ করে, খাবার খায়। পাকিস্তানের আর এক নেতা শাহবাজ শরীফ মন্ত্রী, তার সঙ্গেও লাঞ্চ করে, খাবার খায়। এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলে আই লাভ পাকিস্তান। তারপরে ভারত এবং পাকিস্তানকে বলা হয় মহান দেশ দুটো। ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করে ট্রাম্প। আপনি তাও কিছু বলেননি। আমেরিকা বলছে রুশ থেকে তেল নিতে হবে। বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের দেশ একটা সার্বভৌমত্ব দেশ। আমরা নিজেই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের দেশের সাংসদ, প্রধানমন্ত্রী কারো কথা শুনতে হবে, আমেরিকার কথা শুনতে হবে যে কার কাছ থেকে আমি তেল নিব, কার কাছ থেকে নেব না। এটা তো মনে হচ্ছে আমাদের অপমান, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অপমান, মানে আমার অপমান, আমাদের সমস্ত 144 কোটি ভারতবর্ষের অপমান। আপনি কি ট্রাম্পকে ভারতের রাজা মনে করে নিয়েছেন নাকি? 190 বছর এর গোলামির পরে অনেক বিপ্লবীদের বলিদানে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আর সেই স্বাধীনতাকে আপনি আমেরিকার কাছে বন্ধক রাখতে চাইছেন। এখন আপনাকে তেল কেনার জন্য আমেরিকার কাছে পারমিশন নিতে হবে, এটা সম্ভব? প্রশ্ন আপনাদের কাছে। আপনি কোন আমেরিকার সাথে দাঁড়াচ্ছেন, যেই আমেরিকার সাথে তার নিজের দেশের মানুষই দাঁড়িয়ে নেই?
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে। আমেরিকার এক সেনা আধিকারিক, তাকে বলা হচ্ছে যে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে যেতে হবে। সেনা আধিকারিক সরাসরি বলছেন, না, আমি ওই সাধারণ মানুষকে মারতে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে যাব না। যদিও সেটা আমেরিকার ব্যাপার, পরে ওনার সঙ্গে। পরবর্তী বিষয়, আমেরিকার রাস্তায় প্রচণ্ড বিরোধ হচ্ছে এই হামলা চালানোর জন্য। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ চলছে। আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পের পার্টির লোক তারা নিজেরাই বিক্ষোভ করছে, বিরোধীরাও বিক্ষোভ করছে। পাশাপাশি নরওয়ে, ইটালি, ইউকে, ইংল্যান্ড, রুশ, চীন, ফ্রান্স, স্পেন সবাই কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছে। আপনার ভুল নীতির কারণে গ্যাস বন্ধ, তেল বন্ধ, বন্ধের কারণে দেশে সব কিছুরই দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। সব কিছুরই দাম আজকে বৃদ্ধি হতে চলেছে। গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আদানি। এবার অন্ধভক্তদের জন্য কিছু কথা। যাকে বাঁচানোর জন্য আপনারা পূজা করছেন, যাকে বাঁচানোর জন্য আপনারা পুজো করছেন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, গুগলে সার্চ করে দেখবেন নেতানিয়াহুর ছেলে আমাদের দুর্গা দেবীর একটা অশ্লীল ফটো পোস্ট করেছেন। আমেরিকার কোনো এক নেতা মন্ত্রী, ইসরায়েলের কোনো এক নেতা মন্ত্রী আপনাকে অপমান করে চলে গেল। উনি বলে গেলেন, আমাদের প্রতিযোগিতায় আপনাকে দাঁড়াতে দিবেন না, তবুও আপনি কিছু বললেন না। এর জন্য আপনার পদত্যাগ করে দেওয়া উচিত। আপনি ভারতের সম্মান, ভারতের স্বাভিমান, ভারতের গৌরব, ভারতের সম্প্রভুতা, ভারতের প্রতিষ্ঠাতাকে আপনি বাঁচাতে বিফল হয়েছেন। আপনি সব কিছু বন্ধক রেখে দিয়েছেন আমেরিকার কাছে। আপনি পদত্যাগ করুন। আমেরিকা ভেনেজুয়েলা কবজা করেছে, ইরানে ঢুকে খামেনাইকে হত্যা করেছে, আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে। যখন যখন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছে, তখন পাকিস্তানের হয়ে আমেরিকা লড়তে এসেছে, তাও আপনি আমেরিকার সাথ ছাড়ছেন না। ইসরায়েলে মাত্র 97 লক্ষ মানুষ, প্রায় 1 কোটি। ভারতবর্ষে 144 কোটি মানুষ আমাদের। আমেরিকায় 5500 পরমাণু বোমা আছে। এই সব বিষয়ে আপনি কিছুই বলতে পারছেন না। আপনি দেশকে ভালো থাকতে দিন, ভারত মায়ের সম্মানকে বাঁচাতে দেশের সঙ্গ দিন। জয় হিন্দ। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। এই সম্পূর্ণ বক্তব্য সাংসদ, আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের। বিস্তারিত তিনি কি বলেছেন, তিনার বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। জয় হিন্দ। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। আপনারা দেখছেন আখেরিগঞ্জ নিউজ। ভিডিওটি ব্যাপক পরিমাণ শেয়ার করবেন সত্য উন্মোচন করার জন্য। সত্যটা জানা দরকার। অনেক গদি মিডিয়া আছে, তারা ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে, সেটাকে সত্যটা তুলে ধরা হলো। থ্যাংক ইউ। नमस्कार, जय हिंद साथियों। ही खीखी जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक तोहफा दिया है, महंगाई का तोहफा। और वो तोहफा क्या है? घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ गया, कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 120 रुपए बढ़ गया। और जानते हैं महंगाई क्यों आई? ये महंगाई आई प्रधानमंत्री की ही खीखी वाली नीति के कारण। इस महंगाई का कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, जानबूझकर इस देश को महंगाई की आग में झोंकने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। हार्मोज समुद्री मार्ग है,
जिसका 50% हिस्सा ईरान में आता है, और उस हार्मोज समुद्री मार्ग से प्रतिदिन 60% कच्चा तेल भारत का आता है और 50% गैस भारत की आती है। मोदी जी को यह बात मालूम थी, हमको आपको नहीं मालूम था। हमने भी रिसर्च किया, तब हमें मालूम हुआ। मोदी जी को यह पता था कि ईरान के रास्ते से ही हमारा कच्चा तेल और गैस आती है। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप क्यों उछल कूद करके इजराइल पहुंच गए 2 दिन पहले? हमले के युद्ध के 2 दिन पहले आप वहां पहुंच गए, आपको फर्जी मेडल पहना दिया गया और आपको बड़ी बड़ी बातें आप वहां पे कह के चले आए कि भाई इजराइल तो हमारे लिए बाप का लैंड है, फादरलैंड। वहां आप पहुंच गए और जब आप वापस आ गए हिंदुस्तान, उसके बाद वहां युद्ध हो गया। खामेनेई की हत्या कर दी इजराइल और अमेरिका ने, जो वहां के सुप्रीम लीडर थे। आप संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते उनके लिए। 160 स्कूली बच्चियां मार दी जाती हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। आपने ईरानी नौसेना के जहाज को मेहमान के तौर पे हिंदुस्तान में बुलाया। वापस जाते समय अमेरिका ने आपकी सीमा पर उस नौसेना के जहाज को गिरा दिया और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। एक शब्द आपने संवेदना के नहीं बोले। ईरान आपका परंपरागत मित्र है, उसने आपको सस्ते में तेल उपलब्ध कराया है। उसने 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ जब वो कश्मीर का मसला लेकर यूनाइटेड नेशंस में जा रहे थे, तो आपका साथ ईरान ने दिया था उस वक्त, प्रधानमंत्री जी। और आज ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, देखिएगा। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतना नहीं झुका जितना आप झुक गए। सब मजबूती से खड़े रहे अमेरिका के खिलाफ। जब उसने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, आदरणीय अटल जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा जी थी, सबने तमाम अमेरिका की दादागिरी को झेला, बर्दाश्त किया। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के वक्त हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। उसने 71 के युद्ध में हमारा विरोध किया, 7वां बेड़ा भेज दिया। 65 में पाकिस्तान के युद्ध के वक्त हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। अभी ट्रंप कह रहा है उसने आपके ऊपर, आपको धमका के सीज फायर कराया। आपकी इज्जत, देश की इज्जत, हमारे बहादुर सैनिकों की इज्जत को तार तार किया उसने। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है, उसको बुलाया, उसके साथ लंच किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लंच किया और बोला आई लव पाकिस्तान। उसके बाद बोला कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया, बराबर खड़ा कर दिया। आप कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। आपको यहां तक धमकी दी कि मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। आप कुछ नहीं बोले। अभी वहां का अधिकारी कह रहा है रूस से तेल खरीदने की हमने परमिशन दे दी है 1 महीने के लिए। आप परमिशन लेके काम कर रहे हैं मोदी जी। आपने ट्रंप को भारत का राजा मान लिया है, भारत का शासक मान लिया है। 190 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हम, और उसके बाद हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान के बदौलत जो आजादी मिली, उस आजादी को आपने गिरवी रख दिया है। अब आपको अमेरिका से परमिशन चाहिए रूस से तेल खरीदने के लिए। और आप किस अमेरिका के साथ खड़े हैं जिसके साथ उसके देश के लोग नहीं खड़े हैं? एक पायलट की तस्वीरें चल रही है, उसने कहा हम इजराइल को नरसंहार के लिए हथियार देने नहीं जाएंगे। उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क की सड़कों पे ट्रंप का विरोध हो रहा है। उसके तमाम एप्स्टीन फाइल में इतने घिनौने वीडियो आए हैं जिसका विरोध हो रहा है ट्रंप का। उसके पार्टी के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसके मागा वाले उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज विरोध कर रही हैं। नॉर्वे ने विरोध किया, इटली ने विरोध किया, यूएस ने, रूस ने विरोध किया, चीन ने विरोध किया, यूके ने विरोध किया, फ्रांस ने विरोध किया, स्पेन ने विरोध किया। छोटे छोटे देश, 5 करोड़ की आबादी वाला देश है स्पेन। लेकिन आपके मुंह से विरोध में एक शब्द नहीं निकले कि 160 बच्चियों की मौत गलत है, नौसेना के जहाज को इस तरह से उड़ाना गलत है, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना गलत है। आप एक शब्द नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी। और आपकी गलत नीतियों के कारण 60% कच्चा तेल, 50% गैस हिंदुस्तान में आना रुक गया। महंगाई बढ़ गई देश में।
और इस महंगाई का फायदा कौन उठा रहा है? आपका सबसे करीबी दोस्त, वही भ्रष्टाचारी जिसके नाम आपने सारा देश नीलाम कर दिया है। देश के लोगों, याद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए, अडानी ने 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया। ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जाके पढ़ लेना, देख लेना। और इतना ही नहीं, अंधभक्तों, आप नेतन्याहू को जिताने के लिए पूजा कर रहे हो ना, वो नेतन्याहू कौन है? इसको भी जरा सर्च कर लेना, गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा। नेतन्याहू वो है जिसका बेटा एक तस्वीर डालता है मां दुर्गा की, ये आपत्तिजनक तस्वीर डालता है, जिसको गले लगाते फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिसको जिताने के लिए तुम लोग पूजा कर रहे हो अंधभक्तों। ये नेतन्याहू का बेटा मां दुर्गा की ये फोटो ट्वीट कर रहा है, आपत्तिजनक फोटो। कुछ तो शर्म करो। इसलिए मोदी जी, आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं, पूरा देश जान चुका है। एप्स्टीन फाइल में आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आपने इजराइल की पिछली यात्रा भी एप्स्टीन के कहने पे की थी, आप वहां नाचे गाए जो आपने किया। इस यात्रा के बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के विरोध में आपने एक शब्द बोला नहीं, और अमेरिका का विदेश उपमंत्री भारत की धरती पे आके आपको अपमानित करके चला गया, कह के चला गया, हम आपको अपने प्रतियोगिता में नहीं खड़ा होने देंगे, हमने जो गलतियां चीन के साथ की वो आपके साथ नहीं करने देंगे। यानी आपको 2ym दर्जे के नागरिक से भी कम हैसियत दे रहा है वो, फिर भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इसलिए आप एप्स्टीन फाइल के जबरदस्त दबाव में है मोदी जी। उसमें हरदीप पुरी जी फंसे हुए हैं, अनिल अंबानी आपका दोस्त फंसा हुआ है, उस एप्स्टीन फाइल में तमाम खुलासे हुए हैं। आपके दोस्त, जिगरी दोस्त अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में सम्मान मिला हुआ है अमेरिका में। अब आप बोल नहीं सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। आप भारत के गौरव, भारत के सम्मान, भारत के स्वाभिमान, भारत की संप्रभुता, भारत की प्रतिष्ठा को अब आप नहीं बचा सकते। आपने सब कुछ गिरवी रख दिया अमेरिका के आगे। अपने पद से इस्तीफा दीजिए, और अब तो आपने इजराइल को फादरलैंड मान ही लिया है। उन्हीं की चमचागिरी कीजिए, अमेरिका की चमचागिरी कीजिए, देश को बख्श दीजिए। आज जिस तरह से दादागिरी करने पर अमेरिका उतारू है, सबको कुचलता जा रहा है। वेनेजुला पे कब्जा कर लिया, ईरान में घुस के वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपको डराता धमकाता फिर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये दुनिया के लिए ठीक है, भारत के लिए ठीक है? आपके लिए इजराइल फादरलैंड हो गया है, जिस इजराइल की कुल आबादी 97 लाख है और भारत की आबादी 144 करोड़ है। अमेरिका की दादागिरी देखिए, कह रहा है ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, जिसका कोई सबूत नहीं मिला, और खुद अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम है, 5500, 5500। वो दुनिया की निगरानी कर रहा है। इन सब विषयों पे आप कुछ बोल नहीं सकते। तो देश को बख्श दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए, और भारत माता के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने में देशवासियों का साथ दीजिए। जय हिंद।